Hier ist Mr. Laguiole, heute mit einem Interview mit Herrn Jean-Michel Cairon, welcher als einziger bisher auch in dem Dorf Laguiole geboren ist, hier seine Werkstatt hat und auch entsprechend hier seine Messer herstellt. Da sind wir sehr, sehr glücklich, mit ihm heute ein Interview zu machen und ihm verschiedene Fragen zu stellen, die er dann auf Französisch antwortet und ich im Nachhinein entsprechend übersetze und diese als Untertitel einblende. Und ja, ich freue mich jetzt, ihm die Frage zu stellen. Das sind die gleichen Fragen, die wir auch den anderen Schmieden auf unserem Besuch hier in Laguiole und Thiers gestellt haben. Deswegen sind wir immer gespannt, wie jeder Schmied oder Firma die Fragen beantwortet. Da sind wir sehr gespannt auf die Geschichte von Laguiole und auch vor allem auf die Konkurrenz zwischen Thiers und Laguiole. Aber da kommen wir später darauf an. Jetzt beginnen wir erstmal mit der Geschichte von Jean-Michel Cairon. Guten Tag. Sehr nett, dass wir hier das Interview machen dürfen. Vielen, vielen Dank dafür. Und da fangen wir direkt an. Wie bist du Schmied geworden? Wie hast du zu diesem wunderschönen Beruf gefunden? Wo hast du bis jetzt gearbeitet? Wie ist so ein bisschen dein Werdegang bis heute? Je suis coutelier depuis pratiquement 30 ans. Alors j'ai commencé dans différentes entreprises. J'ai eu un parcours où j'ai commencé un peu en particulier dans la coutellerie Honoré-Durand. Ensuite j'ai travaillé 5 ans à Vendobrac. Et ensuite je me suis mis à mon compte maintenant il y a 5 ans. Voilà, donc je suis originaire du village. Et donc voilà, je fais du couteau Laguiole, je fais différents types de produits, je fais aussi beaucoup de la pièce unique et du modèle sur mesure. Sehr interessant, vielen Dank. Deine Frau Céline, die macht sehr, sehr schöne Bienen, unter anderem für andere Schmieden, zum Beispiel für Laguiole du Bari. Und da ist natürlich sehr interessant zu wissen, was macht deine Frau eigentlich beruflich und wie ist sie dazu gekommen, diese wunderschönen Bienen zu machen, um dich zu unterstützen, beziehungsweise sie macht nicht unbedingt die Bienen für dich, du machst sie ja selbst, aber dennoch ist sie in der gleichen Branche wie du ja tätig. Wie kam es dazu? Alors, ma compagne fait aussi des abeilles, mais elle va travailler sur des ressorts plus petits, des palettes beaucoup plus petites, et elle va faire des petites séries, c'est-à-dire plusieurs fois le même modèle. Tandis que moi, je vais travailler davantage sur des palettes plus grandes et faire uniquement des pièces uniques. C'est-à-dire un exemplaire chaque fois et pas davantage. Donc, comment elle en est arrivée là? Tout simplement parce que moi, ça fait plus de 30 ans que je fais des ressorts et que je grave. C'est ma passion première, la gravure. J'aime beaucoup le travail sur un couteau Laguiole. C'est la partie que je préfère. Et donc, ma compagne, à force de me voir travailler, eh ben, elle a essayé et vu c'est aussi une créative, c'est une artiste puisqu'elle est passée aussi par la bijouterie. Elle n'a pas eu trop de difficultés à s'adapter, mais voilà, elle se cantonne sur des choses plus donc de la petite série. Ich habe natürlich gesehen, dass die Bienen von Céline sehr, sehr schön aussehen und dass sie sicherlich bei dir in der Lehre war, aber dennoch unterscheiden sie sich und die sind natürlich auch wunderschön. Also da sind wir sehr glücklich, dass sie sich auch gerade für andere Schmieden einsetzen. Aber jetzt kommen wir zu der Geschichte von Laguiole. Laguiole hat eine sehr komplizierte und komplexe Geschichte und jeder sagt es anders. Deswegen sind wir natürlich auf diesem Reise, die wir jetzt hier machen, sehr gespannt, wie jeder Schmiede die Geschichte des Laguiole-Messers versteht und sieht aus seiner Sicht. Und deswegen auch jetzt diese Frage, wie sieht Jean-Michel Cairon die Geschichte von Laguiole, gerade weil er natürlich auch hier in diesem Dorf geboren ist, müsste er wirklich alles dann über Laguiole wissen. Da bin ich ganz gespannt auf seine Antwort. Bitte. Alors le couteau Laguiole, c'est un couteau que, bon, moi je suis natif d'ici et c'est vrai que c'est un couteau auquel je suis particulièrement attaché. Même si je fais tout type de couteau, c'est un couteau que je continue à affectionner particulièrement parce qu'il est né dans le village. Il a une très belle histoire. C'est vrai que il est plein de légendes. Voilà, c'est un couteau qui a l'abeille, les ressorts, enfin l'évolution qu'il a eu dans le temps. Mais ce que j'aime beaucoup dans ce couteau, c'est qu'aujourd'hui, il s'est pas démodé. C'est-à-dire que c'est un couteau, par le travail qu'on peut faire sur l'abeille, sur le ressort,
au niveau des matériaux, c'est un couteau qui est resté très contemporain. C'est-à-dire, quand on est collectionneur, je pense que on peut trouver, on peut avoir une passion pour le Laguiole historique, mais quand on voit que aujourd'hui il y a des choses avec des matériaux très modernes, ça permet aux collectionneurs et c'est pour ça que je pense que le Laguiole a beaucoup de succès, c'est parce que malgré son histoire ancienne, eh bien, il reste aujourd'hui un couteau très contemporain. Direkt hier in der Nähe gibt es ja ganz große Schmieden, wie zum Beispiel Laguiole Honoré Duran, Forge de Laguiole, Coutellerie du Bari. Wie ist so die Zusammenarbeit hier in dem Dorf Laguiole untereinander? Versteht man sich? Geht man gemeinsame Wege? Oder gibt es eine Kommunikation dazwischen? Oder sind das einfach reine Mitbewerber? Alors le village, il est, quelqu'un vient à Laguiole, je trouve c'est très intéressant parce que on a une grande diversité de fabrication. C'est-à-dire, il y a des fabrications industrielles, mais vous avez aussi des petits artisans. Donc, il y a un panel, un échantillonnage qui je trouve, est pour le village, est une bonne chose. Après, il n'y a pas vraiment de collaboration parce que chacun a ses produits, chacun son style, chacun essaie de se démarquer tout simplement en ayant un produit un peu différent du voisin. Voilà. Donc, oui, il y a la pluralité. Je trouve que c'est une richesse pour le village. Über 80% der Laguiole Taschenmesser, die kommen aus China und Pakistan. Wie steht Jean-Michel Cairon zu dieser wirklich übermächtigen Konkurrenz aus China und Pakistan? Alors oui, le pourcentage de couteaux fabriqués à l'étranger, c'est vrai qu'il est très important. Alors c'est vrai que c'est difficile de savoir est-ce que ça concurrence vraiment un artisan, parce que forcément le prix étant plus bas, est-ce que quelqu'un qui aura acheté un couteau à 15 €, un couteau fabriqué en Chine, est-ce qu'il aurait mis plus d'argent dans un bon couteau? Ça, je pense qu'on peut pas trop savoir. Mais ce qu'il y a de très important, c'est que les gens puissent savoir où est fabriqué leur couteau. Et donc ça, c'est bien qu'il y ait une vraie transparence. Moi, je pense qu'un bon couteau, il faut qu'il soit fabriqué en France. Voilà, parce que en France, le process de fabrication fait que on a un produit qui est qualitatif avec des matériaux de qualité. C'est vrai que ce qu'on voit en Asie, c'est pas cher, mais la qualité, elle est pas au rendez-vous, quoi. Ja, das Problem ist natürlich auch, dass viele Händler, auch gerade aus Frankreich, zum Beispiel der größte Importeur von Messer made in China kommt aus Paris, dass die viele Händler eben nicht kennzeichnen, dass dieses Produkt aus China kommt oder eben halt aus Frankreich, sondern die vermitteln dem Endverbraucher den Eindruck, dass die Messer tatsächlich zum Beispiel aus Frankreich oder nach französischer Art ist, sodass wirklich der Endverbraucher gar nicht so richtig erkennen kann, dass das Messer made in China oder made in France ist. Ich denke, wenn man das klar machen würde dem Kunden, dann würden wir sicherlich gar keine Probleme damit haben und da fühlten sich auch die Endverbraucher nicht so unbedingt, möchte ich mal sagen, verarscht und ich denke, das ist sicherlich das größte Problem. Wie denkt jetzt der Jean-Michel Cairon darüber? Alors, c'est très compliqué parce que y a pas vraiment de reconnu aujourd'hui de label. On peut difficilement identifier la provenance d'un produit. Alors je pense que il faut que le vendeur, et ça, je trouve que Justin le fait très bien, en ayant une espèce de transparence et de clairvoyance sur les produits. C'est compliqué. Je pense qu'il faut prendre le temps d'informer le consommateur. Mais c'est vrai que il faut qu'il y ait un rapport de confiance, c'est-à-dire il faut que l'acheteur vous fasse confiance sur la provenance des produits que vous fournissez, parce que il n'y a pas vraiment aujourd'hui de label vraiment identifié. Bon, on a l'IGP là qui est en train de se mettre en place, mais on voit que c'est pas encore tout à fait en place. Deswegen sage ich auch vor allem, das Wichtigste ist natürlich für den Endverbraucher, bei welchem Händler er kauft. Denn er weiß natürlich, ob ein Messer aus Frankreich kommt oder nicht. Und wir bei Original Laguiole, ein bisschen Werbung für uns natürlich, wir verkaufen ausschließlich Laguiole Taschenmesser, die in Frankreich hergestellt werden. Speziell zum Beispiel auch hier von Jean-Michel Cairon. Die nächste Frage ist,
Seit einigen Jahren ist immer so ein großer Kampf zwischen Laguiole-Schmieden und Thiers-Schmieden. Das geht viele Jahre zurück. Mittlerweile ist auch über ein Gericht und über Anwälte. Wie steht denn Jean-Michel Cailleraut zu diesem Problem Thiers-Schmieden, Laguiole-Schmieden, dieser ewige Kampf zwischen den beiden? Denn nach meiner persönlichen Meinung oder auch der Meinung vieler Kunden, mit denen ich gesprochen habe, geht es gar nicht darum, ob ein Laguiole made in Laguiole oder made in Thiers ist, sondern schlicht und einfach made in France. Das ist so das Wichtigste und deswegen verstehen wir, sagen wir mal, als Nicht-Franzosen gar nicht so richtig diesen Kampf, es sei denn, das ist natürlich reines Marketing. Aber wie steht Jean-Michel Cailleraut zu diesem Thema? Alors oui, quand on disait tout ce qui est fabriqué en Asie, c'est le vrai problème. Je pense qu'il n'y a pas de problème entre l'aïeul et Thiers. Ce qui compte, c'est un produit français. Nous, peut-être à notre petite échelle, pour un Français, c'est important que le couteau soit fabriqué à l'aïeul ou à Thiers, mais pour l'étranger, je pense que entre l'aïeul et Thiers, il y a que 200 km. Donc moi, personnellement, mais vraiment aucun souci avec les Thiernois. C'est-à-dire, quand on aime son métier, la passion, c'est la même. J'ai la même que mes confrères Thiernois. C'est-à-dire, moi j'ai des amis à Thiers, j'ai des amis à l'aïeul. À partir du moment où on fait un bon produit, où on fait un bon couteau, eh ben là, on est tous d'accord. Voilà. Donc, je pense que les guerres intervillages, les guerres de clochers devraient pas avoir lieu. Kommen wir jetzt zu den Produkten. Laguiole Taschenmesser. Die meisten oder fast alle Laguiole-Schmieden, die Laguiole-Taschenmesser produzieren, benutzen Stahl 12C27 oder 14C28 von der schwedischen Schmiede Sandvik. Und viele Kunden fragen natürlich, warum benutzt man nicht als Laguiole-Schmiede auch mal andere Stähle, die teilweise sogar noch besser sind als 12C27, sondern alle haben sich interessanterweise auf diesem Stahl eingeschossen, egal ob die aus Thiers oder Laguiole kommen oder sonst wo in Frankreich. Es gibt ja nicht nur in Thiers und Laguiole Schmieden, die Laguiole-Messer herstellen. Alle benutzen diese Art von Stahl. Warum zum Beispiel benutzt Jean-Michel Cailleraut auch nur diesen Stahl und setzt nicht auch ganz andere Stähle ein? Alors, oui, alors les aciers les plus classiques à l'aïeul, c'est vrai que c'est le 12C27 et le 14C28. Alors, moi, personnellement, le 12C27, je trouve que il tient pas la coupe très très longtemps. Par contre, moi personnellement j'utilise beaucoup le 14C28 parce que bien que ce soit un acier, on va dire, très démocratique, qui est très utilisé, franchement je trouve il coupe très bien. Et surtout, ce qu'il y a de bien, c'est que les clients à la maison, ils peuvent facilement aiguiser leur couteau. Au niveau de l'entretien, je trouve que les gens en sont contents parce qu'ils arrivent à redonner le fil sur leur couteau. Après, moi je sais que j'ai des collectionneurs qui vont demander du RWL34, d'autres aciers, une grande variété. Un client qui me demande un autre acier, je vais le travailler. Mais classiquement, quand je fais un modèle, on va dire une création, je vais monter du 14C28 parce que je trouve que il satisfait la majorité des gens. Ah, voilà. Okay. Deine Messer haben vor allem eine sehr große Biene verglichen mit den anderen Schmieden, die wir so kennen, die relativ eine Einheitsgröße haben. Deine sind besonders schön und groß. Ich meine, ich finde das total klasse, weil damit hat man natürlich noch mehr Möglichkeiten, Details zu machen in der Biene. Aber wie kommst du auf diese Idee oder wie hat sich das ergeben, dass du so besonders große Bienen machst, verglichen mit den anderen Mitbewerbern? Vor allem zum Beispiel deine Frau Celine, die macht natürlich für die anderen auch diese wunderschönen Bienen und sie hält sich immer an diese Standardgröße, wenn ich so sagen möchte. Du hast aber, würde ich sagen, bestimmt so 10-20% größere Bienen als die anderen, was auch dich natürlich ausmacht und diese wunderschönen Kunstwerke. Aber wie kamst du auf diese Idee, so etwas Schönes zu machen? Alors moi, dans le couteau l'aïeul, j'aime beaucoup la gravure. Et c'est vrai que j'aime bien partir d'une pastille plus grande parce qu'il y a plus de place pour s'exprimer.
C'est-à-dire l'avantage, c'est qu'on peut rentrer un motif avec plus de détails, plus de choses. Donc ça, et puis traditionnellement, le couteau Layol, depuis toujours, il y avait ce très beau travail sur les mouches ou sur le ressort. Et là, c'est vrai que de partir sur une grande pastille, ça permet de s'exprimer davantage. Alors l'inconvénient, c'est que c'est beaucoup plus de travail pour fabriquer une belle abeille que, par exemple, par rapport à ma compagne, qui elle va partir d'une petite galette, et où là forcément, si vous avez 30% de matière en plus à graver, en fait à l'arrivée vous y avez passé le double. Voilà, mais je trouve que ça permet de se démarquer, d'avoir un couteau voilà, ou une belle abeille très travaillée avec beaucoup de détails, ça flatte l'œil. Unsere Kunden würde zum Beispiel auch sehr gerne interessieren, wie lange braucht Jean-Michel Cailleraut für ein Messer? Natürlich macht er ganz viele unterschiedliche Messer, die unterschiedlich aufwendig sind, aber deswegen kann man sicherlich jetzt zum Beispiel auf ein besonderes Messer, das er zuletzt geliefert hat, das Messer Icarix 03, kann man vielleicht einfach ein bisschen einschätzen, wie lange so Pi mal Daumen für ein solches Kunstwerk brauchst, damit die Kunden auch ein bisschen mehr den Preis natürlich zu schätzen wissen. Das ist nicht mal eben so in 1-2 Stunden hergestellt. Mal abgesehen natürlich von den wertvollen Materialien, die auch natürlich zu dem etwas höheren Preis beiträgt. Aber ich erkläre immer wieder, dass gerade diese Kunstarbeit bei einem Messer den größten Teil des Preises ausmachen. Und gerade bei Icarix sieht man ja, ist ja nicht nur diese wunderschöne Biene, sondern auch am Ende die Metallbarke ist auch nochmal extra graviert. Also ich denke mal, da wird es sicherlich einige Stunden mehr gebraucht haben. Aber lassen wir den Messermachermeister selber reden. Wie viel hast du ungefähr gebraucht für ein solches Messer Icarix? Alors, le temps passé sur un couteau, il est très très variable. C'est-à-dire, en moyenne, 1 journée, 2 journées. Tout dépend du travail apporté sur l'abeille, le travail au burin, toutes les finitions, les matériaux qu'on met dessus. Alors, pour prendre un exemple précis, Icarix, c'est un couteau où il y a beaucoup de travail. Et puis, il n'y a pas que le temps qu'on va passer à faire le couteau. Il faut aussi trouver l'idée, trouver l'inspiration, voilà, trouver quelque chose qui va réunir les thèmes. Et c'est vrai que travailler sur Icarix, c'est un joli projet parce que il faut lier des idées, les couleurs, la gravure. Bon, là, je sais même pas. Quand des couteaux comme ça, je regarde pas la montre parce qu'on prend tellement de plaisir. C'est tellement du bonheur. Et puis, il y a le moment où on le fait à l'atelier, mais aussi la nuit. Les idées, il faut qu'elles viennent. Donc, mais ça c'est les plus beaux projets. Ça, quand on est coutelier, c'est des couteaux comme ça, on s'en souvient toute sa vie parce qu'on y a beaucoup réfléchi. Voilà. Donc ça, oui, c'est des heures. Mais ce qui compte, c'est qu'à l'arrivée, on a un joli produit. Wir arbeiten ja nicht allzu lange mit Jean-Michel Cailleraut zusammen, so wie die anderen Schmieden. Der ist relativ neu in unserem Sortiment. Dennoch haben wir schon eine ganze Menge Messer gemeinsam umgesetzt. Und jetzt hat sie sogar bereit erklärt, für unsere Aktion The Lagiol Way of Life ein Messer zur Verfügung zu stellen für die 16 Teilnehmer. Das ist schon mal total cool, finde ich. Und weiterhin hat er sich auch bereit erklärt, in unserer OLC, in der Original Lagiol Community, in einem Kanal speziell deine Fragen zu beantworten, über uns natürlich. Wir leiten an ihm weiter und er gibt uns entsprechend die Antworten. Das finde ich auch total klasse, weil es natürlich die direkte Kommunikation zwischen Endverbraucher und Schmieden meistens unmöglich ist. Aber jetzt über die OLC hast du natürlich die Möglichkeit, ihn direkt zu fragen, wenn dir was auf dem Herzen brennt. Und jetzt kommen wir zu der letzten Frage an Jean-Michel Cailleraut. Möchtest du vielleicht ein paar Worte sagen zu der Zusammenarbeit mit Original Lagiol.de sagen? Alors moi je suis très content parce que jusqu'à maintenant on a fait des jolies choses. Alors moi j'aime beaucoup pouvoir te proposer des créations quand j'ai une idée
Et aussi, j'ai trouvé très intéressant l'Icarix, justement, cette collaboration, cet échange. Je trouve que c'était vraiment une belle idée et j'espère qu'on va pouvoir faire encore des jolis couteaux pour toi. Voilà. Vielen, vielen Dank, Jean-Michel Cairo, für dieses wunderbare Interview. Dankeschön und ich freue mich auf den nächsten Besuch hier, wo ich dich wieder vielleicht etwas Schönes frage. Und Dankeschön, dass du uns zur Verfügung gestellt hast, dass wir dieses tolle Interview gemacht haben. Vielen Dank. Merci beaucoup.